मसीह यीशु के सिखाए गए अंदाज में आप सबको सलामती चाहता हूँ। खुदावंद का रहम फजल प्यार आप सबों के साथ होता है। किताब मुक़द्दस की सदाकत एक ऐसा मौजू है जिस पर जितना मर्ज़ी लिखा जाए, जिस पर जितनी मर्ज़ी तहरीरात वीडियो बनाई जाए काम में, क्योंकि इसकी मुखालफत होती रही है, होती रहेगी और ये ना ख़त्म होने वाला मौजू है। तो आज के हम इस वीडियो में किताब मुक़द्दस की सदाकत पर चंद तवारीखी शवाहिद को देखेंगे कि क्या किताब मुक़द्दस को मिटाने के लिए तारीख इस बात पर रोशनी डालती है कि पहले मुखालफत की गई। और उसके बाद हम दूसरे पॉइंट पर ये देखेंगे कि ये आखिर वक्त में किताब मुक़द्दस अपनी सदाकत पर कैसे पूरा उतरती है। क्या ऐसे हवाला जात हमें मिलते हैं जिस पर किताब मुक़द्दस की सदाकत पूरा उतर रही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रोमी हुकूमत के ज़माना में ना सिर्फ कलीसिया को ख़त्म करने की कोशिश की गई, बल्कि ये भी हुक्म जारी कर दिया कि जिसके पास बाइबल हो उसे सज़ाए मौत दी जाए और बाइबल की तमाम कापियाँ जो हैं उसको जला दिया जाए। इतनी कोशिशों के बावजूद, इतनी काविशों के बावजूद खुदा का कलाम जो है वो कायम रहा। और क्या हुआ कि थोड़े ही अरसे के बाद तमाम रोमी सल्तनत में खुदा का कलाम फैल गया। दूसरी दलील इसमें यह है कि रोमी हुकूमत के बाद रोमी कलीसिया ने भी बाइबल के साथ गैरों जैसा सलूक किया। 1999 में बाइबल मुक़द्दस को जलाया और एक मशहूर अंग्रेज़ आलम ने इसका तर्जमा किया अंग्रेज़ी में, और वो रोमी कलीसिया की तरफ से मुजरम ठहराया गया। और यहाँ तक कि 16वीं सदी के आखिर तक एक शख्स को बाइबलें फ़रोख्त करने की वजह से ज़िंदा जला दिया गया। तो लेकिन क्या हुआ कि रोमन कैथोलिक कलीसिया की सख्त दिली के बावजूद भी बाइबल मुक़द्दस एक रोशन मीनार की तरह राह नजात दिखाती रही। तीसरी दलील इसमें यह है कि फ़्रांस के एक मशहूर मुल्हिद ने दावा किया कि 100 साल के अंदर अंदर वो बाइबल का नामो निशान मिटा डालेगा। और उसकी जो है वो विक्टर की मौत जो है वो 1778 में हुई। और उसके मौत के 25 साल बाद उसके अपने छापा खाना से, जहाँ से वो बाइबल के ख़िलाफ़ जहरीली किताबें छापा करता था, उसने अपने घर का नाम जो है वो जिनियो बाइबल सोसाइटी के लिए मखसूस कर दिया। चौथी दलील ये है कि अमेरिका के मशहूर बेदीन आलम ने दावा किया कि 25 सालों के अंदर अंदर बाइबल का मुकम्मल तौर पर सफाया कर देगा और इसके बाद कोई भी शख्स बाइबल और कलीसिया को याद नहीं करेगा। इसके दावे के बाद वो खुद जो है वो 25 साल के अंदर ही मर गया, और जिस जगह उसका दफ्तर था अब वहाँ YMCA की बिल्डिंग मौजूद है। ये तवारीखी शहादतें हैं, ये बाइबल की सदाकत पर मबनी है कि लोगों ने कैसे कैसे कोशिशें की बाइबल को मिटाने के लिए, बाइबल को सफाया करने के लिए, लेकिन ये खुदा का कलाम है, किसी इंसान का कलाम नहीं। ये कोई 9वीं 10वीं की किताब नहीं है जिसको एम ही कोई मिटा डालेगा। इसकी हिफाजत का दावेदार खुद जो है वो यहोवा खुदा था। इसके बाद हम देखें तो मौजूदा दौर में भी बहुत सारी ऐसी किताबें अभी छप रही हैं और छपी भी हैं जो ये कोशिश करने की साजिश थी कि इस बाइबल को गलत साबित किया जाए, और हज़ारों की तादाद में ऐसी किताबें लिखी गई। लेकिन वो सब क्या हुआ, आप मौजूदा दौर में देख सकते हैं कि वो सब मिट गई। और लेकिन बाइबल क्या है कि दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करती गई। बाइबल का जो है वो 1400 से ज़्यादा ज़बानों में इसका तर्जमा हो चुका है, और बाइबल मुक़द्दस की तकरीबन जो है वो 4 करोड़ जिल्दें हैं, और इसके हिस्से हर साल फ़रोख्त होते हैं। दुनिया में इसके मुकाबले में किसी मजहबी और गैर मजहबी किताब की इतनी फ़रोख्त नहीं होती जितनी कि बाइबल मुक़द्दस की होती है। बाइबल मुक़द्दस के दुश्मन मिट गए,
ٹھیک ہے، ان کی ہم شکست سے، ان کی موت سے ہمیں اس بات کو ظاہر ہوتا ہے کہ اس کتاب کا جو محافظ ہے وہ یہوہ خدا ہے۔ اس کے بعد جو دوسری دلیل ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ دور میں کیا ہمیں اس بات کی شہادت ملتی ہے کہ بائبل جو ہے وہ اپنے معیار پر پورا اترتی ہے، صداقت بائبل جو ہے وہ پوری اتر رہی ہے، جیسا کہ آخری زمانے کے لوگوں کے ساتھ کیا ہوں گے، کیسے ہوں گے، تو اس کے بارے میں بائبل ہمیں کیا بتاتی ہے، یہ بھی ایک مین مدعا ہے۔ دوسرا تموتیس 3 باب 1 آیت سے 4 آیت میں کچھ اس طرح سے مرقوم ہے، لیکن یہ جان رکھ کے آخر زمانہ میں برے دن آئیں گے، کیونکہ آدمی خود غرض، شیخی باز، مغرور، ماں باپ کے نافرمان، نا شکرے، نا پاک، محبت سے خالی، سنگ دل، تہمت لگانے والے، تنگ مجاز، نیکی کے دشمن، دغا باز۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ کتاب مقدس کی تعلیم ہے، اور اخیر وقت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے ایسے رویے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اخیر زمانے میں اقوام میں عالم کی سیاسی اور سماجی حالت کیسی ہوگی۔ تو اس کے لیے متی کی انجیل اس کا 24 باب اس کی 4 سے 7 آیت میں کچھ اس طرح سے مرقوم ہے، 6 سے 7 آیت میں، اور تم لڑائیوں کی افواہیں سنو گے، خبردار گھبرا نہ جانا، کیونکہ ان باتوں کا واقعہ ہونا ضرور ہے، لیکن اس وقت خاتمہ نہ ہوگا، کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، اور جگہ جگہ کال پڑیں گے اور پنچال آئیں گے، لیکن یہ سب باتیں مصیبتوں کا شروع ہی ہوں گی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ساری کتاب مقدس کی صداقت ہے، انجیل مقدس کی صداقت ہے، یہ پیشن گوئیوں کی تکمیل ہے، اور جو موجودہ دور میں پوری ہو رہی ہیں۔ اور اس کے بعد آخری بات میں ہم یہ دیکھیں گے کہ مسیحی کلیسیا کے ساتھ غیر قوموں کا سلوک کیا ہوگا، غیر قومیں کیا سلوک رکھیں گی۔ یہ بھی صداقت بائبل کا ایک مین پوائنٹ ہے۔ تو متی کی انجیل 24 باب 9 آیت سے 10 آیت میں کچھ اس طرح سے مرقوم ہے، اس وقت لوگ تم کو اذیت دینے کے لیے پٹھوائیں گے، قتل کریں گے، اور میرے نام کی خاطر سب قومیں تم سے عداوت رکھیں گی۔ اس وقت بتھیرے ٹھوکر کھائیں گے اور ایک دوسرے کو پکڑوائیں گے، مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا۔ تو یہ ہماری آنکھوں کے سامنے یہ ساری چیزیں پوری ہو رہی ہیں، اور ثابت کر رہی ہیں کہ بائبل کسی انسان کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ خدا کا کلام ہے، اور ہر طرح سے ہر دور میں سے یہ گزر کر آج بھی اسی طرح سے قائم و دائم ہے۔ جتنی بھی سیاستیں مرضی کر لیں، جتنی کوششیں مرضی کر لیں، نہ یہ مٹنے والا ہے، نہ یہ ختم ہونے والا ہے۔ بائبل کے وہی بات جو میں پہلی ویڈیو میں کہہ چکا تھا، بائبل کے دشمن مٹ جائیں گے، جس طرح مٹتے رہے ہیں، جس طرح ہم نے تواریخی دور سے دیکھا، مٹتے رہے ہیں، مٹتے رہیں گے۔ اس کے خلاف کتابیں لکھی جاتی ہیں، جاتی رہیں گی، لیکن یہ ہمیشہ سے ہمیشہ تک قائم رہے گی، کیونکہ اس کا محافظ خود یہوہ خدائے قدوس ہے۔ خدا مد آپ سبوں کو بہت زیادہ برکت ہے۔